दशकं 3 भक्तिप्रार्थना। पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः, स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः। चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परम् अमून्, अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान्। गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽपि, अनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयां। भवत्पादाम्भोज स्मरणरसिको नाम निवहान्, अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने। कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां, मदीयक्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियती। न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः, भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते। मुनिप्रौढारूढाः जगति खलु गूढात्मगतयः, भवत्पादाम्भोज स्मरणविरुजो नारदमुखाः। चरन्तीश स्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्नाः किमपरं। भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं, न खलु हृदि सन्देहकणिका। न चेद्व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचः, भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलं। भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात्, किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी। पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन्, महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरं। विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं, भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ। भवन्मूर्त्यालोके नयनम् अथ ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं, श्रवणमपि ते चारुचरिते। प्रभूता दिव्यादि प्रसभचलिते मामकहृदि, त्वदीयं तद्रूपं परमरसचिद्रूपमुदीयात्। उदञ्च द्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहो, यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान्। मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः, भवत्स्नेही सोऽहं सुबहुपरितप्ये च किमिदम्। अकीर्तिस्ते माभूत् वरदगदभारं प्रशमयन्, भवद्भक्तो तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन। किमुक्तैर्भूयोभिः तव हि करुणा यावदुदीयात्, अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः। पुरक्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान्, यथा शक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन्। श्रीकृष्ण शरणं मम,
गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।